Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu. Tining maqala se nomor 10 ambak dizuhadi panika dari sabagiana orang-orang se zuhud. Dadi maqalah seperti kaator Kak Dinto minangka keluar edebuagi sareng orang-orang se zuhud dek Gusti Allah. Di zuhad Kak Dinto. Zuhad Kak Dinto dari zahidun. Jadi zuhadun. Di orang-orang se zuhud. Ponapa saya maksud sareng orang se zuhud neng dalam kitab Nasoihul Ibad Kak Dinto edebuagi wahum tining zuhad Kak Dinto allazina panika orang-orang banyak ihtaqoru se nginaaki kapi orang Kak Dinto nginaaki maksud arendeeki ngabebeeki orang-orang se zuhud Kak Dinto ngabebeeki nginaaki dek kaponapa ad-dunya dek ka tunya walam yubalu bentak parduli orang-orang se zuhud Kak Dinto hadek ka tunya tak peduli, tak areken, artinya deka kabedeuna tunya. Kak Dinto manabi orang-orang bede neng dalam posisi zuhud, bede neng dalam kabedeun makom se zuhud deka Gusti Allah. Bal pali akhadhu montut kapi orang se zuhud Kak Disa min hadari tunya qadra daruratihim deka saokorana kabutuhanna kapi orang. Kak Dinto pengertian dari zuhad dari orang-orang se zuhud sebeda neng dalam kitab Nasoihul Ibad Kak Dinto. Jadi orang se maina orang se ngangkep kalaben kabedeen batinna Kak Dinto dek katunya saestona tunya Kak Dinto parkara se hina parkara se ena parkara se rendah parkara se estona Kak Dinto tak eken reken orang-orang se zuhud Kak Dinto anilai dek katunya Kak Dinto tak peduli dek kabedeuna tunya. Dadi ate pangkelian batinna Kak Dinto sama sekali sobung tak ese dek kabedeun tunya, tak ese dek materi Kak Dinto. Bahkan manabi alako dek katunyaan alako misalnya pun asam put lako nyare lako misalnya pun Kak Dinto menangkan dalam rangka keangkui memenuhi saokora kabutuhanna saokora kabutuhanna keangkui adeer saokora kabutuhanna keangkui pona panginum saokora kabutuhanna keangkui engkino topi aurat Kak Dinto saokora kabutuhanna keangkui makuat
masehat badan kaangku ibadah dek ka Gusti Allah. Salebina Kak Dinto manabi orang-orang zuhud Kak Dinto tak ekalampan, tak ekalako. Di parlo ekai moti Kak Dinto kabedeen batin. Kabedeen batin. Di batin beten kaula sareng para jemaah sadeja Kak Dinto panggelian ate Kak Dinto cek sampai akentong dek ka dunya. Kak Dinto cek pun orang-orang se zuhud engki. Teti neng edelem perkara, neng edelem persoalan zahir, edelem persoalan zahiriyah, dunia fisik cek mola dunya sebenarnya elwara abe maka Kak Dinto bisa asamput lako, bisa ponapa nyare pekerjaan nyare kalakuan keangkui memenuhi kabutuhan abe neng itunya. Oke, Kak Dinto saing gena zuhud Kak Dinto mailang tunya neng edelem kabedeen batin. Tapi beni mailang tunya neng edelem kabedeen dohir. Karena dohir beten kaula sareng para jemaah sadeja Kak Dinto butuh deka ponapa asupan racekeh dari Gusti Allah, butuh deka adeer, butuh deka nutupi aurat, butuh deka kesehatan ben sama cema. Cuman kesegi akad dia se gelek Kak Dinto, teti alako tunya nyare tunya Kak Dinto terlibat neng edelem urusan tunya Kak Dinto edelem rangka keangkui nyopre deka saokora kabutuhan abe Kak Dinto. Kak Dinto se parlo kageli sareng para jemaah sadeja makna neng edelem zuhud Kak Dinto. Neng edelem Al-Qur'an misal epon sebut lagi neng edelem surat Al-Hadid misal epon ayat sedupolo. Ponapa debuna Gusti Allah i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Dadi kaodi entunya Kak Dinto perak tipu daya lahwun wala'ibun Kak Dinto. Saterosan ing dalam ayat terakhir Kak Dinto etegeseki kalaban mustasnayatul ayat Kak Dinto. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Kak Dinto lakar betul-betul cek tunya kaudien tunya kasenengan neng itunya Kak Dinto cuman nipo dek ka karena kaudien se sejati, kaudien se sanyatana, engki Kak Dinto pangabulaan penghambaan deka Gusti Allah. Kak Dinto se edelem sanyatana. Neng edelem hadis riwayat Muslim Kak Dinto sebut lagi Kak Dinto nomor hadis neng 2050 belu neng dalam urutan hadis Kak Dinto. Gusti Kanjeng Nabi adabu walillahi mad-dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababati fil yammi falyanzur bima tarji'un. Teti tunya Kak Dinto berat lagi akad dia toncuk se celop bagi deka sagara Kak Dinto. Ponapa toncuk se celop bagi deka sagara engki celop bagi pas yangka Kak Dinto.
yang kak teti sakone cuman aing sakere aing tasek kak dinto se cekak deka toncuk se lastarena cabut dari tasek kak dinto. Teti kau dientunya kak dinto hal se alampat perak deka toncuk. Tapi kau dien akhirat kak dinto engki akati selaksa samudra akati tasek se engki sabenyak na aing kak dinto set sobung betesa sebedening itunya kak dinto. Kak dinto sampai kempereki kati kak disa dari ponapan dari sobung artena se anyamatunya kak dinto. Kak dinto mungku orang-orang se zuhud engki mungku orang-orang se zuhud tunya kak dinto sobung artena. Di kau dien akhirat kak dinto minangka kemperen dari kasenenganna kau dien sesaungkuna. Tasek kak dinto artena lebih banyak kauntongan seperti kengingi sareng boten kaula sareng para jemaah sateja kak dinto manabi lebih mabanyak ibadah mengku ajunan epon Gusti Allah Ta'ala kak dinto. Kak dinto orang-orang ben ponapa pangertian dari zuhud iki. Dadi zuhud kak dinto mailang batin kak dinto mailang deka kabedeen tunya kak dinto tapi engki tak mailang deka tunya sebede neng dalam posisi dohir kak dinto se maksud kalaban zuhud kak dinto. Neng dalam pangertian selain kak dinto se maksud kalaban zuhud tegesegi bahkan kak dinto pendapat se lebih ponapa ngepas sareng pangertian zuhud selain kak dinto ponapa debuaki sareng Abu Sulaiman kak dinto ponapa debu epon an-zuhda fi tarki ma yushghiluka anillah kak dinto. An-zuhda saungkuna zuhud kak dinto fitar kima panika idelem atingkel tong situng yushghilu sing ngarepoteki ponapama kada kasampian anillahi dari ngaimuti Gusti Allah dari azikir enga emod ka Gusti Allah kak dinto. Teti satejena teti beni persoalan harta malolo kak dinto. Satejena harta potra keluarga kak dinto. Kedudukan jabatan kak dinto manabi kak dinto sampai masibuk dek kabupaten kaula dari emod dek ka Gusti Allah maka kak dinto boten kaula sareng para jemaah sateja harus ajawi. Kak dinto pengertian zuhud se dalam pendapat para ulama zuhad kak dinto se lebih mengena kak dinto se lebih ngepas. Teti satejena kak dinto kan masuk pasangan. Kalakuan boten kaula sareng para jemaah saja kak dinto lebih kadang masih bu dek kalakuan etempeng masih bu dek ibadah dek ka Gusti Allah. Lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan anak potra, lebih mementingkan sebini kak dinto menting aki lake, selake kak dinto lebih menting aki
bini Kak Dinto. Kak Dinto mana bisa sampai teti nyacek ke rekena deka emot deka Gusti Allah, maka Kak Dinto boten kaula Kak Dinto beni artinya tak masuk ki deka makom zuhud. Dadi zuhud Kak Dinto kudu betul-betul cuma ngestoaki ngabula deka Gusti Allah. Nah Kak Dinto beda ponapa beda careta Kak Dinto. Beda careta anta ta'muruna bizuhdi wa taqalluli wal bulghati wa naraka ta'ti bil bidai kaifadza. Teti beda orang zuhud Kak Dinto. Kak Dinto ponapa pareksani sareng ponapa nengi Kak Dinto sebut lagi Ibnu Mubarak yang ki mareksani deka Ibnu Fudail Kak Dinto. Mak panjenengan Kak Dinto marenta zuhud pon Kak Dinto. Saya mareksani deka ponapa deka Ali bin Fudail Kak Dinto. Mak panjenengan marenta boten kaula nyoro makon boten kaula Kak Dinto kaangku zuhud, tapi panjenengan Kak Dinto ki ponapa banyak dunyana ingki alalako dunyana ingki banyak Kak Dinto. Kak Dinto kati ponapa jaipun se ponapa mareksani Kak Dinto Ibnu Mubarak deka Ali bin Fudail Kak Dinto. Kak Dinto jawab sareng Ali bin Fudail ingki. Pertanyaan Kak Dinto jawab, ya Aba Ali. Inna ma'af'alu dha la asunu wajhi wa akramu irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Sengkok alako sengkok mapolong dunya Kak Dinto. Kak Dinto jawabannya apa? Ibnu Mubarak deka Ali bin Fudail Kak Dinto. Sengkok alako sengkok iya nyari dunya Arya perak kaangkui aja ge ponapa kahormatena abe kaangkui aja ge abe oleh tak minta-minta deka orang. Cepon se Ibnu Mubarak deka Ali bin Fudail Kak Dinto. Saengkeuna boten kaula Kak Dinto terus cepon wa asta'inu bihi ala taati rabbi. Den kaula Kak Dinto bisa terus-terusan kaangkuy ibadah taat deka pangeranna boten kaula. Cepon se Ibnu Mubarak deka Ali bin Fudail Kak Dinto. Di Kak Dinto iki perkara zuhud. Eti alako nyaretunya alake abini ngagungi potra, iki ngagungi jabatan, ngagungi pangkat, kedudukan ben macam, tapi Kak Dinto tak sampai ngalangi beabeun batin Kak Dinto kaangkuy ngaimuti Gusti Allah. Kak Dinto se prinsip kaangkuy ponapa dipegang kaangkuy dipedomani sareng boten kaula sareng para jemaah sateje. Dadi pas ngangkep zuhud Kak Dinto ngelangake dunya engki pas awirit terus-terusan misalnya pon ta'alako binina keluargana potrahna Kak Dinto pas tak nafkai karena ta'alako awirit misalnya pon terus engki Kak Dinto juga tak bisa dibenarkan Kak Dinto hal se ponapa tak bener juga. Jadi
alako saalakona engki orang zuhud Kak Dinto, tapi Kak Dinto perak saokora kakabutuhanna. Engki Kak Dinto. Artena hal separeng prinsip Kak Dinto, engki cek sampai kau dientunya Kak Dinto ngalangi batin. Kak Dinto se parlo kakeli ngalangi batin kaangkui ibadah deka Gusti Allah. Engki manabi ampon pon apa engki total ampon secara keseluruhan zuhud Kak Dinto, maka engki orang Kak Dinto betul-betul atingkel kitunya engki bani atingkel meninggal dunia bani atingkel tunya atingkel kitunya. Jadi orang odi orang orep tapi atingkel kitunya. Tunya Kak Dinto tak kareken. Tunya Kak Dinto tak masuk dek ke ate, tak masuk dek ke batin. Akati misalnya pun Abu Dzar. Abu Dzar Kak Dinto salah situng sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Kak Dinto Abu Dzar neng akhir pon apa? Odikna neng akhir kau diana Kak Dinto rajina Kak Dinto sampai mular, sampai nangis. Abu Dzar Kak Dinto. Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai mular, sampai nangis. Pareksani sareng Abu Dzar. Cek singana ning kepora Kak Dinto. Arapa mbok nalek mak nangis. Cek pon si Abu Dzar. Engki pon apa? Sampeti Kak Dinto jawab sareng rajina kati pun apa betul kaula mata nangisa Kak Dinto. Cek panjenengan ajunan Kak Dinto Abu Dzar ya kati bedi atingkel dunya Kak Dinto. Ki ampon pon apa ki ampon Abu Dzar Kak Dinto dalam kabadaan payah Abu Dzar Kak Dinto ampon setee. Tapi betul kaula sareng ajunan Kak Dinto Abu Dzar cek pon serajina Kak Dinto tak ngakungi salembar kain kafan sakali. Itu saya puntu akina mana Nabi atinggal saya puntu akina ka Abu Dzar Al-Ghifari rajina Kak Dinto tak ngakungi labun salembar leka. Kak Dinto saya teti tangis apa saya teti molara rajina. Saya kena engki setongku Abu Dzar. Tapi karena engki Kak Dinto kabulana Gusti Allah saya luar biasa, saya zuhud, saya pangabulana Kak Dinto santak dengan Gusti Allah. Sampai pas atingkel engki dateng rombongan orang-orang mukmin Kak Dinto. Cek sengana kepora engki ala labat Kak Dinto. Engki Kak Dinto saya pon apa membereskan satajena ke pengurusan pemakaman dan semacam jenazah dari Abu Dzar Al-Ghifari Kak Dinto. Ti beda benitade orang Kak Dinto sebatinna Kak Dinto engki jauh dari dunia dohirnya juga acewaki dari dunia. Akati Abu Dzar Kak Dinto. Abu Dzar Kak Dinto orang luar biasa. Sanausa zuhud tapi Abu Dzar Kak Dinto. Abu Dzar neng edelem ponapa neng edelem caretana neng edelem sejarahnya Kak Dinto lakar salak situng sahabat se kencang iki se santak ngajak kaangkui odi sederhana Kak Dinto Abu Dzar. Karena si bahasana samangken lantang getol mengampanyekan hidup sederhana. Kak Dinto Abu Dzar. Sampai ebektona Muawiyah Kak Dinto kaangkui acalon gubernur yang kini Damaskus. Kak Dinto pareksani sareng Abu Dzar. Berempat tunyana pun tunyana Muawiyah hartana Muawiyah Kak Dinto mak bengal acalon gubernur Kak Dinto. Kak Dinto cek pon
ponapa careta Kak Dinto. Disaenggena cak pon si Abu Dzar siap-siap pejabat cak pon si Abu Dzar seperak mapolong tunya Kak Dinto. Seperak engki memperkaya diri siap-siap cak pon si Abu Dzar tengana Kak Dinto beli kata budianna Kak Dinto kerus sareng penyetrikaan cak pon si Abu Dzar. Cak pon si Muawiyah Abu Dzar nikah mak bahaya katanya. karena engki pon apa kritik Kak Dinto mengancam deka kedudukanna pejabat-pejabat neng Damaskus bakto Kak Dinto. Saengkeuna Muawiyah asoratan deka Khalifah Utsman Sayyidina Utsman neng bakto Kak Dinto. Abu Dzar Al-Ghifari Kak Dinto oleh pindah deka Madinah. Saengkeuna Kak Dinto tarema Abu Dzar Kak Dinto pindah dari Damaskus ke Madinah. Kak Dinto politik akati Kak Dinto engki beni kun samangkenan engki. Dadi ampun lambe ning ejemana Abu Dzar ning ejemana Muawiyah Kak Dinto bila bada orang sekritis mengancam langsung imutasi pindah ben sama jemaah. Kak Dinto karena Abu Dzar berada di lingkungan kekuasaan, saengkeuna iki politik Kak Dinto se berpengaruh kuat. Saengkeuna Abu Dzar Kak Dinto pindah dipinggirkan sampai engki tinggal Kak Dinto Abu Dzar. Bada juga Nafisah, Sayyidatina Nafisah Kak Dinto ki pon apa engki kompoi ya Gusti Kanjeng Nabi. Nafisah binti Hasan Kak Dinto. Ti Sayyidatina Nafisah Kak Dinto orang bebini se zuhud juga. Sayyidatina Nafisah. Neng dalam caretana Sayyidatina Nafisah Kak Dinto neng compokna neng etupatu Kak Dinto elo bengi engki akati kuburan Kak Disa. Elo bengi akati kuburan dadi neng lobeng kuburan Kak Dinto Siti Nafisah Kak Dinto ai beda salat neng Kak Dinto. Neng lobeng kuburan Kak Dinto sebeda neng telema. Pas maos Al-Qur'an neng dalam caretana Kak Dinto sampai 190 kali. Iki maos Al-Qur'an neng dalam lobeng kuburan Kak Dinto lobengi sebeda neng dalam telema Kak Dinto. Kak Dinto Siti Nafisah kompoya Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto. Tetiris arena Kak Dinto. Ben Siti Nafisah Kak Dinto tak ada salainna engki tunya arta obeng seeparingi kalaban rakana Kak Dinto. Saengkeuna Kak Dinto teti sabab engki Kak Dinto ning dalam keteranganna teti sabab Sayyidatina Nafisah Kak Dinto manti pangucap. Saengkeuna banyak pasanan orang-orang dalam sekitar bahkan engki karena ampun masyhur karena ampun tersiar jauh Kak Dinto banyak Rabu acabis deka Sayyidatina Nafisah Kak Dinto kaangkui eduaaki. Kaangkui eduaaki sateje hajat Kak Dinto kabuli sareng Gusti Allah. Kabit-abiteuna Kak Dinto Sayyidatina Nafisah mak apa ngerasa engko rea mak pas sibuk kalaban eki alatin oreng iki situng sisi sampai Kak Dinto
membatasi matase hubungan sayyidatina Nafisa Kak Dinto deka apa deka Gusti Allah. Kak Dinto sampai Kak Dinto apa jadwal jadi manabi bedo orang acabis Kak Dinto cukup 2 re neng dalam samingguna deka sayyidatina Nafisa Kak Dinto. Kak Dinto careta zuhud, Kak Dinto careta seorang sezuhud sesemak dekat Gusti Allah cuma ngabekti dekat Gusti Allah. Salainna Kak Dinto banyak Hasan Basri, ki juga seras Abu Sufyan As-Sauri, sebebini juga engki Robi'ah Al-Adawiyah misalnya pun Kak Dinto sanosa Kak Dinto neng dalam pun apa yang disiplin keilmuan Kak Dinto masuk dek makom mahabbah tapi Robi'ah Al-Adawiyah Kak Dinto juga orang bini se zuhud Kak Dinto se parlo eka keli para zuhud orang zuhud Kak Dinto se saterosa Kak Dinto terus sakina man aznaba dzamban man tining pasera orang aznaba se alako tusa pasera orang zamban kalaban tusa ay artena tahmiluhu iki apa agen duk tusa wa huwa halitining orang yadhaku panika bunga orang ay artena wal halut tining kalakuan tining tengka annahu panika saungkuna orang yafrahu panika seneng pasira orang bitahammulihi kalaban alako tusa. Mana bibada orang kati Kak Dinto katipun apa? Caipun se dalam kitab Nasuihul Ibad Kak Dinto fa innallaha maka saungkuna Allah yadkhulu panika bekal mamasok pasir Allahu deka orang annaro deka naraka wa huwa halitining orang yabki panika dalam kabadaan nangis li anna haqqahu karena saungkuna hak ke orang ayyan dema panika kotu kasta pasira orang wa yastaghfira ban kotunyo on sapora pasira orang Allah taala deka Gusti Allah taala lidzalika karena kak disa sekasebut samangken beda orang ala kotusa pas perak seneng ngakak-ngakak ben sama cema mana bibada orang ketika Dinto jaepon Kak Dinto ki debuna ambak di zuhadi yang ki mana ibadah orang Kak Dinto bekal masuk dek neraka sareng Gusti Allah sampai nangis-nangis dalam kabadaan nangis-nangis Mas tena orang Kak Dinto jaepon saya Kak Dinto sebut ki Kak Dinto kasta ben nyon sapora dek Gusti Allah orang si ala kotusa Kak Dinto mas tena kasta mas tena nyon sapora dek Gusti Allah tapi Kak Dinto perak-perak ngakak-ngakak Kak Dinto mana ibadah orang Kak Dinto caipon se ba'du zuhadi Kak Dinto bedi pamasok dek ka dalam neraka kalaben kabadaan nangis Kak Dinto sesa terosa wa mantining pasera orang atau aseto at pasera orang wa huwa halitining orang yabki panika nangis pasera orang nangis ning dalam kataatna hayaan hali dalam kabadaan todus minallahi dari Gusti Allah taala hali se maha tengki pasera Allah wa khaufan ban takok minhu dari orang ta'ala halise minhu dari Allah ta'ala halise maha tengki pasir Allah ala taksirihi atas ngintingakin orang fitil kat to'ati ning dalam kak disa to'at fa inna Allah ta'ala maka saunghuna Allah ta'ala yadkhulu panika bakal memasok pasira Gusti Allah ta'ala huda ka orang al jannata dek ka swarga wa huwa halitining orang yadhaku panika ning dalam kabadaan perak ai artena yufarrihu panika seneng ghayatal farhi Kak Dinto toga kasenengan li husuli matlubihi karena nyoprena orang wa huwa hali tining orang wallahi taala panika kenging pangaporana Gusti Allah taala
Mana bi beda orang taat samakin. Taat ning dalam kataatan kak dinton sampai nangis dak ka Gusti Allah, molar dak ka Gusti Allah, maka Gusti Allah kak dinto bakal mamasok orang kak dinto dak ka swarga ning dalam kabadaan seneng, ning dalam kabadaan bunga. Kak dinto. Moga-moga boten kaula sareng para jemaah sateje tamasok dak ka bulan Gusti Allah kenceng abek teh sesanta abek teh sesanta taat abek teh ngabule dek ka Gusti Allah saengkeuna boten kaula sareng para jemaah sateje kak dinto pamasok dek ka swarga Gusti Allah kak dinto ning dalem kabadaan bunga seneng perak ben sama cemah. Moga-moga beda manfaatah nafa'anallahu wa iyyakum amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal